mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Basta na ay hilanat, Dapat matik, ibay Jessic. sa hilanat hunahunaon kon unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, ibay Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Ibery sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang dalwa-luha kagapamula akong mata. Kag kun sa aga, pag mata ko, preskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong nga salamat sa Ibery. Ang iBerry mabakal sa Mercury na Grace Pharmacy kung sa inyong suking ng mga butika. iBerry for a clear and healthy eyesight. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailetsyon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to